Nice. Nice. This is nice. This is interesting. Kay. Kita ingon. Oh, don't touch anything, babe. Sunos doon mga flowers dili ka mata o sa mga plants. Some plants and flowers are poisonous. Avoid touching the cactus. Oh, this is look. These are all cactuses. Pero ayaw pa doon, kinadun ni poison. Mga emperor. Oh my God. This is nice. Shh. Nani? Pathway ni? Pathway di ay. Na gazebo, waterfalls. Do you want to go up see the waterfalls? Yes. Let's go niya. Mo down da sa dahinta. Let's go up. Let's go waterfalls first. Let's go to the water pot. This is a very big garden. Nag-hiking ni. Nag-hiking ni. Mara lagi nag-hiking ka. Mama, mara nag-hiking ka. Hello, good morning. Asa mang waterfalls te? Pero magtutoy ka man na makabalik lang na. Sige. This is nice, oh. Interesting. This is very nice. Mga plants, healthy ka ay. Meron siya maze. Daghan kay siya unsa ni? Whatever. Ano pusin mo? No. Ay, this is nice. Sige, let's go. I hear it. What do you hear? The falls? I hear the fall. I hear the falling falls. Bye! Nagput ako down! Oh. Busy. Mga people busy. Walking. Ang appeal man ni siya sa tour, sa night tour pang kay ilight banda o gabi eh. Naaman siya mga nindot na lights. Sige, picture mo dila be. Blackpin shirt mo na! Blackpin shirt! Mani, blackpin shirt! Ang kontor pa rin ay mga lamis na isa. Yeah, this is hiking. Mm. Okay. Kanin mo ka. Kanin mo. Ay, hindi ako pagkin. Maybe.
Ah, hangin. Orchids ni babe. Ay, lagod. Ano ni orchids? It's the orchid garden. Wah! 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 Bam! Okay ka ba? Pang, sa taas mo siguro na itrampang. Ako ka na makasakay ta ba? Asa rin pa dong? Dito, ubos ka na. Ano sa ending niya? Fountain. Ayun. Ah, okay, okay. Mga akong map be. Don't ask me about mapping. Oh. Ay, na lang tayo sa outpost. Agi tayo dito sa may... Kuha na lang. Aviary, aviary. Ako katong stadium. Itong canopy. Para kuha na lang yun. Ano Balik na lang sa canopy. Nye, pa dong natakaon. Oh, sige, let's go to. Canopy, agi. Sige. Pwede ka uligo na yun. Suko. Ubang kayo na, be. Kadang na ba ni kuan orchid so di man ba tila ni di lang yan orchid garden tila na gid pa talaga suko na kayo mura man plantation napag dito pa huy dili man ni garden ay dara ay napay kabayo Sabi na. kana magalibog ka ba magalibog ka sa kapadung sa kadako. Puro garden na dyan. Oh my God, this is so big. Mura lagi, ma-amaze ka din. Pa man siya nahuman pang. Dito ka to, mag-fishing ka? Maglibog mo to dire. Pindot na ba? Ma-poison ka. Hoy, don't say bad words ha. Dili, Oh my God, tanaw mo pang. Kape siya kadako. I-arrange ko dyan. Oh, i-direct kami ka? Okay, kaya pa guys. Suko na kayo sila sa kalayo. Ganito ang kanggaro. Manglingkin sa tabangin. We didn't know. It's a maze. Can you do it? Kapuyas des bata.